Assalamu alaikum and welcome to another program of Debate with me, Mehreen Khan. आज हमारा मौजू ये है कि ज़कात काटने का हक़ हुकूमत के पास नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये रमज़ान का मुबारक महीना है, हमने ये मौजू चुना है इसलिए कि ज़कात जैसे मामलात पे यकीनन सभी सोच विचार कर रहे हैं। ये ज़कात काटने का सिलसिला 1980 में शुरू हुआ, जबकि जनरल ज़िया ने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान को ये हक़ दे दिया कि वो हर पहली रमज़ान को हर पाकिस्तानी शहरी के सेविंग अकाउंट्स में से 2.5% के रेट पे से ज़कात काट लें। एक हल्के का कहना ये है कि ये इस्लामिक प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ प्रैक्टिस है, जबकि दूसरा हल्का ये कहता है कि एक इस्लामी हुकूमत पे ये फ़र्ज़ है कि वो ज़कात काटें, जमा करें और गरीबों में तक़सीम करें। तो आइए देखते हैं कि हमारे जो स्पीकर्स हैं उनका इस टॉपिक पे क्या राय है और किस तरह वो अपनी दलाइल पेश करते हैं। As usual, we have two teams to debate this motion. The green team will be supporting the motion and the red team will be against it. It's a great pleasure to welcome our speakers. सबसे पहले ग्रीन टीम पे हैं हमारे स्पेशल गेस्ट अनीक अहमद। इन्होंने पाकिस्तान में सबसे पहले टेलीविज़न पे शुरुआत की रिलीजियस डिस्कशंस की एक बहुत ही ओपन अंदाज में। इनका प्रोग्राम यकीनन नाजरीन आपको याद होगा, अलिफ के नाम से जियो पे चला 3 साल तक, और आजकल ये ARY पे एक और डिस्कशन प्रोग्राम कर रहे हैं, उसका नाम है आगाज़, और इनका साथ दे रहे हैं स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी करते हुए ज़ीशान अहमद ख़ान। एंड इन्होंने मैस कम्युनिकेशंस की डिग्री अभी ख़त्म की है कराची यूनिवर्सिटी से। ही इज़ बिन ऑन मैनी डिफरेंट TV शोज़ और इनको बहुत दिलचस्पी है कि ये नए नए टॉपिक्स पे रिसर्च करते हैं। And on the red team, it's a great pleasure to have with us Sayyid Hamid Saeed Kazmi, जो कि एक मारूफ इल्मी और सियासी शख्सियत हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो कौमी असम्बली के मेंबर हैं और इस वक्त वो वफाकी वज़ीर हैं बराए मजहबी उमूर, और उनका साथ दे रही हैं बरिया हबीब, जो कि न्यूपोर्ट इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हैं। वो आजकल BBA कर रही हैं। शी इज़ अ वेरी अकम्पलिश्ड डिबेटर और वो सियासत में भी दिलचस्पी रखती हैं। लेट्स हैव अ वार्म राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल आवर गेस्ट्स। ग्रीन टीम आप शुरू करेंगे। ज़ीशान, वेलकम टू द शो। आप तो काफ़ी एक्सपीरियंस डिबेटर हैं। जी कह सकते हैं। जी ठीक है। You're going to open the case in favor of the motion. आपके पास 3 मिनट होंगे। 2 मिनट के बाद बजर एक दफ़ा साउंड होगी and at the end it's going to sound twice. Start now. हुकूमत को यह हक हासिल है कि वो लोगों के बैंक अकाउंट से पहली रमज़ान को ही ज़कात की मद में रकम मिन्हा कर ले। मैं इस अमल की शदीद मुखालफत करता हूँ। इसकी वजह बहुत सादा और अब तो बहुत आम भी है कि वो हुकूमत के जो अजनास और तवानाई के बहरान की तवालत को ख़त्म ना कर सकी, वो एक इंतहाई अहम शरई फरीज़े को किस तरह निभाएगी और अपने ज़िम्मेदार उनके मुताबिक जो ज़िम्मेदार कांधे हैं उस पर किस तरह उसको उठाएगी। ये बात हम बखूबी जानते हैं कि ज़कात हमारे अकाउंट से निकलकर किन अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान। दैट्स अ ग्रेट स्टार्ट फॉर द ग्रीन टीम। और अब चलते हैं रेड टीम की तरफ। बरिया, हाउ आर यू डूइंग? I'm fine, आप भी एक मानी हुई डिबेटर हैं। Yes, ma'am. ठीक है, that's a good start from the green team. तो अब आपका मौका है। You've also got 3 minutes. Same rules apply. Please start now. मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हम सब सिर्फ बुराइयां क्यों देखते हैं। हमने इस निज़ाम में हम इस पे अगर हुकूमत को ज़कात काटने का हक़ दिया जाता है तो इसके फ़वाइद कितने सारे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो इस चीज़ का ये है कि हुकूमत उन दूर दराज इलाकों तक पहुंच सकती है जहां एक आम इंसान नहीं पहुंच पाता। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अभी हमारे सवात के बहन भाई बेघर हुए हैं, जिनके सरों पर छत नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। वहाँ पर कौन अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है? हमारी हुकूमत ही तो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहला हक रिश्तेदारों का है, लेकिन आप ज़रा ये बताइए कि वो लोग जिनके रिश्तेदार नहीं हैं, जिनके अमीर लोग जिनके रिश्तेदार अमीर हैं, वो अपने से कम लोगों को नहीं पूछते, वो लोग कहाँ जाएंगे, किस खाते में जाएंगे, उन बेचारों का क्या किया जाएगा? तो आइए चलते हैं ग्रीन टीम की तरफ। हमारे स्पेशल गेस्ट हैं अनीक अहमद साहब। अनीक साहब, you're such a well-known personality. सब आपको TV पे देखते हैं, आपके प्रोग्राम्स को बहुत enjoy करते हैं, religious topics पे आप ये करते हैं. Are you confident about this particular topic? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह।
جی شروع کیجیے. بسم اللہ. جی بالکل. پہلی بات یہ کہ آپ کی جو قرارداد ہے کہ زکوٰۃ کاٹنے کا حق حکومت کے پاس نہیں ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے حکومت کے پاس، لیکن اوپننگ جو ریمارکس تھے آپ کے انٹروڈکٹری، اس میں آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا اسلامی حکومت. فرق واضح ہوتا ہے اسلامی حکومت میں اور مسلمان حکومت میں، اور یہ فرق ہمیشہ ملحوظ نظر رکھنا چاہیے کہ ہماری حکومت اسلامی ہے یا ہماری جو اسٹیٹ ہے وہ اسلامی نہیں ہے. مسلمان حکومت تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں، اسلامی حکومت نہیں کہہ سکتے. پہلے ریاست بنتی ہے اسلامی، تب قوانین نافذ ہوتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں ذرا مسائل کی جانب. موٹے موٹے مسائل کیا ہیں؟ زکوٰۃ کی کچھ شرائط ہوتی ہیں. زکوٰۃ کی پہلی شرط یہ ہے کہ تملیک کا مطلب یہ ہے کہ میں نے زکوٰۃ آپ سے لی، فرض کیجئے 5,000 روپے، میں مال کا حقدار بنا، میرے پاس 5,000 روپے آئے، یعنی اس مال کا میں مالک ہو گیا ہوں. میں اگر بینک سے زکوٰۃ کٹتی ہے تو تملیک کا نقطہ ختم ہو جاتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، زکوٰۃ کے لیے نیت شرط ہے. میں نیت کرتا ہوں کہ میں زکوٰۃ دوں گا اس شخص کو، کیا میری نیت پوری ہو رہی ہے؟ مجھے خبر بھی نہیں ہوتی، مجھے خبر نہیں ہے. میں گھر پہ بیٹھا ہوں، مہرین آپ گھر پہ بیٹھی ہیں اور آپ کی زکوٰۃ کٹ گئی، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا. بہت شکریہ انیق احمد صاحب کا. اور اب چلتے ہیں ریڈ ٹیم کی طرف، اور اس میں میں دعوت دوں گی سید حامد سعید کاظمی جو کہ وفاقی وزیر ہیں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے اس میں حصہ لیا. آپ کی تو ماشاءاللہ نالج بہت ہے، اینڈ یو آر آلسو دی سرونگ منسٹر، سو وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو ہیئرنگ یور ویو پوائنٹ آن دس. آپ کے پاس بھی 3 منٹ ہیں اپنا موقف پیش کرنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر گزار کہ اتنے خوبصورت اور اہم موضوع پر آپ نے زحمت دی. میرے دوست انیق احمد صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کہیں، لیکن چند ایک باتیں ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی حکومت کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو میں عرض کروں گا کہ وہ جو معیار اسلامی حکومت کا ان کے پاس ہے، کیا اس وقت روئے زمین پر کوئی ایسی سلطنت ہے جس کے بارے میں وہ اس معیار کے مطابق کہہ سکیں کہ یہاں پر اسلامی حکومت ہے تو اس لیے یہاں پر یہ چیزیں ہیں. دوسری بات یہ کہ جو مسلمانوں کی حکومت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر میجورٹی مسلمان ہیں، حاکموں میں بھی اور محکوموں میں بھی. اگر وہ ایگزیکٹلی ان دا اسٹرکٹ سینس آف دا ورڈ اگر وہ اسلامی حکومت نہیں بھی ہے تو کیا کوئی اسلامی قوانین وہاں پر اگر نافذ کر دیے جائیں تو کیا یہ غلط ہوگا، یہ ناجائز ہوگا، یہ حق و انصاف کے خلاف ہوگا؟ تیسری بات یہ کہ بات کہی کہ جی زکوٰۃ لینے کا حق اس کے پاس نہیں ہے جبکہ اتنی کرپشن ہو. میں عرض کروں گا کہ اگر حکومت کے پاس ویسے یہ حق ہے کہ وہ کوئی ٹیکس اپنی طرف سے لگا سکتی ہے، تو جو ٹیکس اللہ نے لگایا ہوا ہے پہلے ہی وہ صرف وصول کرنے کا معاملہ رہ جاتا ہے. اس حق سے آپ اس کو محروم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اور اب چلتے ہیں اپنی آڈینس کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ان کی رائے تبدیل ہوئی ہے یا نہیں. Beginning of the show, it was 50-50 between the Reds and the Greens. Let's see if that's changed. آڈینس آج کی قرارداد ہے کہ زکوٰۃ کاٹنے کا حق حکومت کے پاس نہیں ہونا چاہیے. آڈینس vote now. Okay, it's been a massive swing to the green side. Congratulations, green team.